grade 9s to part 2 of the video of the area and perimeter word sums. So before we start, let's look at the two aspects that you need to know to complete and calculate the questions for word sums with the area and perimeter. The most important thing is, once you read the question, you need to know which formula are they asking you to work with, and also with which shape are you working with. Dan die tweede gedeelte wat baie belangrik is jy moet sien watter inligting hulle vir jou gee, waar jy dit moet gebruik in die formule. So I've got two examples for you here today again. Die eerste een sê hulle hierso vir ons, 'n sirkel se oppervlakte. So ons weet ons werk met 'n sirkel en ons weet ons werk met die oppervlakte van 'n sirkel. So wat is die formule vir die oppervlakte van 'n sirkel? Wel, dit is die oppervlakte is dan gelyk aan pi radius kwadraat. So the area is pi radius squared for a circle. Nou as ons verder lees, 'n sirkel se oppervlakte is 144 vierkante sentimeter. Bepaal die deursnee van 'n sirkel afgerond tot 2 desimale syfers. So ons het die oppervlakte, pi het 'n getal en hulle vra vir ons moet die deursnee gaan bereken. Nou onthou die radius is net die helfte van die deursnee. So in ander woorde, dis ons radius gedubbel. Gaan ons deursnee wees. So the area was 144 centimeters squared. Alright. And then pi radius squared. Now I want to get the radius alone to double it up so that I can get the diameter. So what I'm going to do is I'm going to divide here with pi. What I do on that side, I need to do on this side as well. Ek kan dit mos doen want pi het 'n getalwaarde. Dan kry ek my r kwadraat alleen en 144 oor pi. Okay. Nou wil ek die kwadraat weg hê en om dit te doen dan gebruik ek die vierkantswortel, the square root of that. So the radius will then be equal to 6,70275,003 centimeters. Alright, en dis nou die radius se lengte. Hulle het vir ons gevra, bepaal asseblief die deursnee. So dit gaan 'n dubbeling wees van daai, maar ons moet ook afrond tot 2 desimale syfers. So that means, so dit wil sê dat die deursnee, as ons daai getal vat, gaan ons nou net so sê dat dit is 6.7702 maal met 2, dit gaan nou vir ons gee 13,54. So in other words, our diameter is going to be 13.54 centimeters. Alright, that was our first one. Kom ons skuif oor na die tweede ene toe. Ons tweede een sê hulle vir ons, weer eens kyk op na wat se vorm ons mee werk, wat is die formule waarmee ons moet werk en gaan kyk dan na die inligting wat hulle vir ons gee. 'n sirkel se oppervlakte. Okay, so ons weet ons werk met 'n sirkel en weer met die oppervlakte. So die sirkel se oppervlakte formule is your area is equal to pi radius squared. Now we can read further. The circle has an area of 169 pi meters squared. Find the length of the circumference rounded off to 2 decimal places. Okay. So in this case now, we've got the area. The area was equal to 169 pi. And that was equal to pi radius squared. Alright, en hulle vra nou vir ons deur om hierdie vir ons te gee, vra hulle vir ons bepaal die omtrek. So wat ons nou eintlik wil doen is ons wil die radius kry, want die radius word gebruik in die oppervlakte en omtrek formule van 'n sirkel. So, dividing there with pi on this side and on that side, well there's a pi already, so that means what is left is just 169 is equal to your radius squared. En ek wil nou net my radius alleen hê, so dan gaan ek mos nou die vierkantswortel gebruik. En dan gee dit vir my dat my radius is gelyk aan 13 meter.
Onthou graad 9 is baie belangrik. Your radius should always be bigger than 0 because you can't have a negative radius. Alright. Now I've got the radius. That is what I wanted. Nou kan ek die radius vat en dit in die omtrekformule van 'n sirkel gaan sit. So what is the circumference formula for a circle? Well, that is 2 pi radius. Alright? Hulle vra ons bepaal die omtrek afgerond tot 2 desimale syfers. En in hierdie formule nodig ons net die radius, and that is what we calculated. So the circumference is then equal to 2 pi radius, and our radius was equal to 13. Nou graad 9 as ons sakrekenaar vat en dit gaan uitwerk, gaan hulle dit vir ons sê. Dit wil sê dat our circumference is equal to 81,68 meters. Alright. So let's go and practice these questions, and then I'll see you guys in the next video.